عزوز سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زدلناهم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركز بلو وانا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقص فيدما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايز يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت متواق اي ترسعون بفلمان دحر سعرات اب كردفان حمتي عزز تحيلي قلطف سقمتي متقعتن مفصام مولئ سلطان هيبوم عزاز حيلي قلطف سقمت السودان محمد حمدان دغالو حمتي اب زهابو مغلصي اب قدمه جنبار زركبو عززتي كام ماخلاي تئزاز كيتصبيو بدليتهم متقعت خكايدو مولئ سلطان كمز توهبو مافليطوم ازو سانزي سراويت اب سمين كردفان كبير وتادراو سعرات مساقات اموز توسديوم اب تاوراجا سراويت سودانن مشارختون وسنتي بوتاتات نصا بمغبار نتو زوبا مسكارتوم زرخب استراتيجيكاو مسمر سدر كقواصاصر وكيلوم علوم حمتي نزينا اسرار حلوتي دحرتي مس مشارختو مسرات تمر السودان زبال ناي صتتا اخيبا اب زهابو حاصير مغلص يافليط زلوم اب زحج اوان اب قوصر وتادراو سرحيتات اب ايد اتوم قطتاو جنبار زلو حيلتات كم زود قدما غليصلوم اب قصال وغات حيلتاتي كاب جنبار كمرح كسلفي زبلا تازازي سراويتو اوشت ازركب لوخاتن غجلتاتن صلا كصريوم كمون استراتيجي وغ كاستخاخل اتحساسي بلوم بتوساخي اتعزاز حيلي قلطف سقمتي ابوان وتادراو سرحيتات زخونه عين السئل وي فيديو مقراص بطبقي زتخلكلي زبلا خوينو نتغداز تحسب مسصلاي كمز تحبابره تقصيرو بمسرت قصعات كمز قصعيو اطنقيقو زلوم نابتخالي زينا مسنا مرح ناي إثيوبياوያን ناي موت فردي قصيلو يركبالهم اب سعود عرب تاسيروم زلو إثيوبياوያን سدتኛታት بتدغاغام ጻዊዒት كغبر والا ኳ ተጸንሑ ሬሶም ጠፊኡ በብሓደ ይቀተላለዉ سعود عرب اب ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ ናይ ሞት ፍርዲ ከብቅዕ ካብ ኩሉ ሸነኻት ጻዊዒት ኳ ተቀረበላም ንተወሳኺ 5 ኢትዮጵያውያን ቀቲላላም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት سعود عرب ተወሳኽቲ 5 ኢትዮጵያውያን ንሞት ከም ዝተፈርዱ አረጋጊጽሎም تمال سوني حاسش كسغاغروز تتحازو إثيوبياوያን بموت كمز تفردون تغليصلهم ابز قربا اوان بمنግስት سعود عرب استقتلوا إثيوبياوያን 17 በጽሕሎም قدم حجي اول حسنم 3 إثيوبياوያን ድማ بموت تفريدوم منبارم يذكر ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት سعود عرب ابزهابو مغلصي حيلታት ጸጥታነቶም ገበነኛታት ኣብ ቀይደ እትዮም መርመሮኦም ነቲ ገበን ከም ዝፈጸሙ ምስተረጋገጸ ድማ ክሲ ተኸሲሶም ኣለዉ ኢሉ ዋላ እኳ አንጻር እቲ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ይግባኝ ተቀረበ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ውሳነ ብምድጋፍ እቲ ንጉሳዊ ትእዛዝ بمسرت حق شريعة كم زتفتصم ገሊጽሎም ኣብ ቤት ማሰርቲ ሓሚስ ሙሻይት ምስ ሓሽሽ ብተተሓዘም ብውሕዱስታን ሰስተን ኢትዮጵያውያን ናይ ሞት ፍርዲ ከም ዝገጠሞም ዝዝከር እዩ ከም ሂውማን ራይትስ ዎች ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻውያን ትካላት ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ዜጋታቱ ከድሕን ጸዊዖም ኣለዉ መንግስት ነቲ ጻዊዒት ምላሽ ዝሃበ ኮይኑ ዜጋታቱ ንምሕላው ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ኳ ተገለጸም ድሕሪ ተረጋጋሚ ጻዊዒት ግን 14 ኢትዮጵያውያን ንሞት ተፈሪዶም ኣለዉ ልዕሊ 200 ኢትዮጵያውያን ድማ ኣብ ቤት መሰርቲ ሓሙሽ ሙሻይት ናይ ሞት ፍርዲ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ዓለም ለኸ ማዕከናት ዜና ሓቢረን ኣለዋ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቶም ብሞት ዝተፈርዱ ስደተኛታት ብዝምልከት ምስ ሰበስልጣን سعود عرب بغربا يسرح كم زلو ولا ኳ ተገለጸ እንተኾነ ግን سعود عرب ንኢትዮጵያውያን ዘይርድኦም ብዓረብኛ ዝተጻሕፈ ወረቓቕቲ ከፈርሙ በመግዳድ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ምግባር ቀጺላ ከም ዘላዩ እና ተገለጸ ዝርከብ ዘሎም نابتخالي زينا مسنا مرحن دحر متقعت أمريكا لعلي 350 سراحتنياتات منغستي معرفو نفرتي بشهر إيران كم زتقتلو تقليتلهم وابيت قال منغستي إيران فاطمة مهاجني ناب جزءات بشهر بمبزح معرفو نفرت تختما دحر مفتاشان اتمسالت يابسن كقدتاو موقع مسائل مولو بمولو كاب أقلقلوت وطعا مخانون بوقع فليت ألام اتوا هابيت قال أبدوا وقصر اتمعرفو نفرتي أبزتا قبرنا يميدا تعزبتي أمريت أبزنا برا نبرت أفينشن رؤي قدعات كم زقات أما قليت ألام اتا وهابيت قال مجلسيا اب قربا اوان زمناوت تخونا نفاريت بمحيال مغعزيا حزب محيال اقل قلو زيغاتات نمقلالن زتعوتت نفاريت فرسراس كم زرعيت قليت ألام بمسارات مهاجراني اتقتتاو موقع مسائل نغند اكال اتا نفاريت ملو كم زچفلقون بزي كان اشتو كفال جراتا نفاريت كالي كم زي ترفن قليت ألام اتا معرفو نفرت جمجاما زازمت وهابيت قال بدحري مسدرا بيت اتوم زتقتلو ابالات اقل قلوتن سبا سلطانن ونترخيبالام اب عدوتا اب هيوت دق سبا زورده كبير قدات زغلحت مهاجراني اب زفصام حزبا اقل قلوت زبون قبوم زفصمون زنبرو لعل 350 سراحتنياتات منغستي
ከም ዝሞቱ ኣፍሊጣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተኣሳሰር ዕቁር ኣፅዋር ይውዳእ ከም ዘየሎ ገሊጹ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማል ሶኒ ድሕሪ ናይ 7 ኣዋርሕ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዕቁር ኣፅዋርን ሚሳኤልን ኣሜሪካ ይውዳእሉ ዝብል ስክፍታ ነጺግዎም። ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዓቢ መኽዘን ኣለና ክብል ተሰሚዕሎም። እቲ ፕሬዚዳንት ኣብ ኤርፎርስ ዋን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቀረበ ኣፅዋር ምውዳኡ ስክፍታ ኣለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ ብጋዜጠኛታት ተሓቲቱ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ክንጥቀመሎ ንኽእል ልዕሊ እኹልን ማእኸላይ ደረጃን መሳርሒ ኣለና ክብል ገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንዝገበረቶ መጥቃዕቲ ወታደራዊ ማዕስከራት እስራኤል ከም ዝተጠቕመት ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካን ንኢራን ኣብ ዘጥቃዕሎ እዋን ወታደራዊ ማዕስከራት እስራኤል ከም ዝተጠቕማ ገሊጹ። እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ሃገሩ ንዝኾነ መጥቃዕቲ ቁልጡፍን ሓያልን ምላሽ ንምሃብ ድልውቲ ምዃና ድማ ሓቢሩሎም። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ነምርሕ ኣብ ትግራይ ስነ ስርዓት ምረቓ ሰራዊት ተኻይድሎም። ኣብ ኣርማ 15 ክፍለ ሰራዊት ሃብቶም ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ከካይድዎ ዝጸንሑ ወታደራዊ ስልጠና ወጊኖም ተመሪቖም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት እቲ ኣርመን ዕዱማት ኣጋይሽ እቲ ኸባብን ተረኺቦም መደር ኣስሚዖም ኣለዉ። ጸላእትና ሓመድ ድበከ እተና እንፈትሖ ዕጥቂ የለን ሰራዊትና ድማ ኣብ ዘተኣማምን ቁመና ይርከብ ክብል ዋና ኣዛዚ ኣርሚ 22 ተጋዳላይ ገብረዝጋቤር ገብረሰላማ ኣሕፈሮም ገሊጹሎም። እቲ ዓቐበት ንምውፃእ ኣብ ጫፍ ኣለና ግድን ድማ ክንዕወት ኢና ክብል እውን ወሲኹ ገሊጹሎም። ሕሉፍ መኸተና ነቶም ጋዕገል ጠምሺሾ ሰራዊት ተዓጢቖም ዝነበሩ ጸላእትና በጣጢስና ታሪኽ ሰሪሕና መጺና ኢና ሕጂ እውን ኩለ መዳይ ነገራት ተረዲእና ሲዒርና ንምውፃእ ኣብ ጫፍ ኣለና ክብል ተሰሚዕሎም። ንሕና ሰላም ልዕሊ ኩሉ ንደልያና ግን በይንኻ ሰላም ኣይመፅን ኣብ ጫፍ ደብረ ብርሃን ኮይና እውን ሰላም ኢልና ግን ሰማዕ ኣይረኸብናን መንግስትና ፖለቲካዊ ውድባትን ካልኦትን ሒዞሞ ዘለዉ መትከል ከበርትዕ ኣለዎ ኢሉ ሰራዊትና ንምብትታን ዝኸድዎ ሽርሒ በልዒን እዩ ዝያዳ እናገበለ ይርከብ ዝበለ ተጋዳላይ ገብረዝጋቤር ስለዚ ሰራዊትና ብሓይሊ ሰብን ደጀንን ግንባርን ከነጠናኸር ኣለና ኩሉ ትግራዋይ ድማ ክኸትት ይግባእ ክብል ሓቢሩሎም። ጸላእትና ሓመድ ድበከ እተና ንፈትሖ ዕጥቂ የለን ሰራዊትና ድማ ኣብ ዘተኣማምን ቁመና ይርከብ ክብል እዩ ዋና ኣዛዚ ኣርሚ 22 ገሊጹ ዘሎም። በቲ ኻሊእ ወገን ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ሓጎስ ሕጂ ብዙሓት ሓገዝቲ መሓዙት ኣለውና ስለዚ ሕጂ ነካይዶ ቃልሲ ይትረፍ ንትግራይ ንምብራቕ ኣፍሪቃ እውን ዝቕይር ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ክብል ተሰሚዕሎም። እዚ ብደም ንጹሃንን ዝጠልቀየ ጆኖሳይደር ስርዓት እዩ ክብል ዝገለጾ መንግስቲ ፌደራል ጸላእ ኩሎም ህዝብታት እዩ ነዚ መኪትና ከም ንዕወት ድማ ጥርጥር የብለን ክብል እዩ ዶክተር ኣብርሃም ኣስሚሩሉ ዘሎም። እቲ ሓላፊ ነዚ ዝበለ መዛዘም ወፍሪ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ህዝባዊ ዋዕላ ከተማ መቐለ እናተሰለጠ ኣብ ዘለወሉ እዋን ንመንግስቲ ትግራይ ወኪሉ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ እዩ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ነምርሕ ኤርትራ ኣብ ታሪኽ ኣህጉራዊ ውድድር ጽባቐ ወይዘሪት ዓለም ንፈለማ እዋን ክትሳተፍ ትሸባሸባላ። እታ ካብ 9 ነሓሰ ክሳብ 5 መስከረም 2026 ኣብ ቪየትናም ኣብ ዝካየድ መበል 75 ሕታም ውድድር ሚስ ወርልድ እትሳተፍ ሃገር ምብራቕ ኣፍሪካ ብናይ ኒውሮሳይንቲስት መምህር ተጣባቂት መሰል ስንኩላንን ሲኒት ሃብታ ኣብ ክትውከል እያ። ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ ዝዓበየት ሲኒት ኣብ ቨርጂኒያ ኣሜሪካ ካብ ዝርከብ ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ ብነርቭ ሳይንስ ዲግሪ ረኺባ እያ። ሳይንሳዊ ፍልጠታ ኣብ ግብራዊ ደገፍ ንናይ ኣእምሮ ስንክልና ዘለዎም ህፃናት ንምትግባር ከም መምህር ቅድመ ትምህርቲ ኮይና እውን ኣገልጊላ እያ። እታ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ ብዳውን ሲንድሮም ዝተወልደት ንእሽቲ ሓፍታ መሰረታዊ ምንጪ ማሕበራዊ ምጉስጓስ ፍሉይ ድሌት ትምህርታ ንምዃና ይግለጽ። ብተወሳኺ ኣዲኣ ብሕማም መንሽሮ ጡብ ምስኣነት ኣምባሳደር ንቕሓት መንሽሮ ጡብ ኮይና እውን ኣገልጊላ እያ። ብዘይካ ሳይንሳዊ ስራሓት ቴኒስን ኩዕሶ ስክዔትን ምጽዋት ኪክቦክሲንግ ሳዕስዒት ሳልሳን ምቕባእን ትፈቱ። ቋንቋ ትግርኛ እንግሊዝኛ ጣልያንኛን ድማ ትፈልጥ። ኣብዚ ናይ 75 ዓመት ታሪክ ውድድር ኤርትራ መበል 185 ሃገር ኮይና ኣብ ታሪኻዊ ምዕራፍ ዝተሳተፈት ሃገር ኮይና ኣላ። እዚ ተሳትፎ እዚ ድማ ጽባቐ ጥንታዊ ስነ ህንፃ ኣስመራን ባህላዊ ብዙሕነት እታ ሃገርን ምስ ዓለም ንምልላይ ዓቢ ዕድል ክፈጥር ትጽቢት ይግበር። መጀመርታ ግዜ ወናኒት ዘውዲ ሚስ ወርልድ ኤርትራን ሚስ ዩኒቨርስ ኤርትራን ክትከውን ዝኽኣለት ሲኒት ኣብ ዓመት 2023-2024 ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ዝተኻየደ መበል 73 ውድድር ሚስ ዩኒቨርስ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ እዋን ሃገራን ወኪላ ከም ዝተሳተፈት ይፍለጥ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝድልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።